نيوز. نعاود نرحب بك حسين. يعيش كريم. عنا اخبار عنا اخبار ولا باش نعملوا رحله صغرونا متنوعه متنوعه باش نبداو دونك بالخبر الاولاني اللي هي لا 3 اديسيون تاع لوديسي فاشن، دونك اللي هي جوستومون تلم بين لا تراديسيون ولا مودرنيتي اللي صارت في البوديوم. دونك صار ليفينمون هذايا لو 17 مارس دونك اللي فات في السيتي دو لا كولتور، وكيما قلنا دونك رينا برشا معناتها اليوم دي فوديت دي كرياتور ستيليست تونيزيان رينومي. دونك يتميز الحدث هذا جوستومون بتنوع الاطلالات اللي صاروا الاحتفاليه، وجوستومون كما قلنا معناتها فما جمع بين التقاليد الى مودرنيتي على خاطر جو رمضان. دونك نشوفوا برشا كل ما هو تقليدي، كان اليوم الوطني اللي بس تقليدي زاد كيف دونك اون اي افون في لو تيم هذا نتاع تو سكي تراديسيونيل. Absolument. Donc justement, il y a eu beaucoup de défilés de mode où la chose est sûre, les soirées هذيا on a célébré justement donc la touche féminine tunisienne. خاطر راهو il y a eu beaucoup de défilés فيهم الدنقري فيهم البلوزة et justement donc ce qui a attiré l'attention justement en particulier c'est les enfants اللي هما تابعين l'association Arc-en-Ciel اللي هما بيدهم notamment étaient présents في l'événement هذايا اللي هي جمعية تاعنا بالأطفال اللي هما trisomiques exactement voilà. Donc et le concours هذايا donc justement le prix Odyssey Fashion pour la créativité, il a mis en avant les vêtements زادا نتاع فلسطين، donc exprimant justement soutien نتاع الشعب التونسي للفلسطين et justement l'identité culturelle نتاعهم. Bien sûr on a mis l'accent زادا la lumière plutôt على des personnalités توانسة كيما محمد جبالي وحيدة دريدي et une grande couturière تونسية اللي هي سونيا بن خليل, donc pour leur contribution et justement la promotion de la culture tunisienne. Voilà. Donc un événement mode mais aussi في تكريم الفنانين والناس وشخصيات مهمة وبارزة في تونس. Exactement. نتعداو justement الحاجة complètement différente باش نحكيو le monde de la bijouterie, le monde du luxe, le monde des montres. Donc باش نحكيو أكثر على les montres, باش نحكيو على رولكس لا مارك المعروفة. Donc en fait اللي هي اليوم كانت présente في 96e cérémonie des Oscars. Donc Rolex كانت à l'honneur اللي هي justement partenaire de l'événement. هي déjà sponsor de l'événement. ونحكيو هوني على proximité de l'art et du luxe اليوم اللي هو ce n'est plus à démontrer خاطر معناتها قوي depuis des années نراو العلاقة كبيرة برشا. et هوني Rolex l'a démontré في 96e cérémonie في les Oscars اللي هما صاروا le 10 mars في هوليوود. Rolex ديما l'entretient les liens هذايا القوي بين السينما et l'art. d'ailleurs راو beaucoup d'acteurs mythiques اللي هما ديما يلبسوا نلقاو في البواني نتاعهم des montres Rolex et plusieurs chefs-d'œuvre plusieurs films اللي هما بيدهم ils ont été oscarisés. donc هوني c'est معناتها حاجة معروفة جدا. voilà. et depuis plusieurs années justement l'engagement هذايا il se traduit par des actions اللي تعملهم la marque هذايا Rolex كيما مثلا البارتناريا نتاعها في l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma وإلى البروغرام Rolex de mentorat artistique. زادا كيف نلقاوها معناتها اللي هي mentor officiel du musée du cinéma اللي صار l'inauguration تاعو في 2021 في les États-Unis. معناها اليوم la marque هذايا ديما très présente في الدومين du 7e art معناتها الدومين du cinéma. Et زاد في ال 96e هذايا cérémonie la rencontre justement entre les personnalités du grand écran et des montres Rolex راو زاد un lien très très fort خاطر عملوا un mini film. donc en fait c'est un petit film اسمه d'ailleurs accompagner les héros اللي هو il dure 16 secondes. donc كان هو justement في الافتتاح donc et il retrace un peu l'histoire du cinéma et les personnages phares c'était un personnage réel et une montre qui se rencontre. معناها منقلة وعبد une personne fictive qui se rencontre. donc c'était un mini film de 60 secondes باش يوري la rencontre de l'art et justement des montres etc. donc du luxe خلينا نقولوا. و pour la 8e année consécutive Rolex اليوم était زادا sponsor كما قلنا de la cérémonie وزادا كانت un hôte officiel خلينا نقولوا de la Green Room. la Green Room شنو هي c'est un salon privé اللي هو موجود كل عام
في l'événement هذا في les Oscars واللي هو يتلموا فيه les invités les intervenants العباد اللي ربحوا des Oscars ils échangent فيه et justement الروم هذايا الجرين روم تكون كلها décorée avec des montres Rolex donc justement donc c'est حاجة décorative mais en même temps bon c'est un sponsor خلينا نقولوا donc كانت موجود بقوة بالضبط. pour une marque qui m'a Rolex elle n'a pas besoin d'en faire autant et oui. pourtant باش تحافظ يمكن على l'image aussi très prestigieuse. وزاد تقعد ديما dans le luxe. Il y a beaucoup de marques ديما احنا بينا كي راهو les publicités نقولوا معناتها اليوم راهم خلطوا أسامة معليش ils font de la publicité mais اليوم يلزم ديما ils se positionnent في un niveau encore plus haut donc هذاك شنو عملت رولكس. نقعدوا dans le domaine du luxe باش نمشيو لي بيجو باش نحكيو على les bijoux Cartier باش نحكيو على Trinity. Je pense que vraiment tu nous fais rêver hein. Oui, on va rêver. Une Rolex Cartier. Voilà. Okay. Donc en fait Trinity de Cartier se réinvente pour ses 100 ans donc ils ont fêté leurs 100 ans. الماركة هذيا elle a été lancée في عام 1924 donc اللي هي معروفة برشا كارتي وفي لوكازيون هذيا elle a voulu réinventer les codes نتاعها et le succès. شعملت donc عند ترينيتي دو كارتيer نعرفوها ما نعرفش كنت تعرفها انت لا مارك فمش لا مارك معناتها لو بيجو ترينيتي هو c'est la bague intemporelle اللي هي مخدومة ب3 anneaux. Tu dois connaître. Voilà, Yanni, je vais googler. Voilà, Trinity. Donc c'est en fait 3 anneaux entremêlés. لازقين في بعضهم. في الversion originale نلقاو فيها 3 types d'or. فيها l'or gris, l'or blanc ou l'or rose. D'accord. Donc هما 3 anneaux داخلين بعضهم. D'ailleurs راهم تو اليوم حتى في les bijoux الاخرين مش معروفين. Alors justement, Bacha ont copié le modèle. Donc c'est un modèle Cartier. C'est un modèle Cartier, exactement. اللي هو il a été imaginé par lui Cartier. اللي هو le petit-fils نتاع le fondateur de la maison Cartier. Donc le modèle Trinity هذايا il existe depuis très 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 longtemps. Ou d'ailleurs معناتها c'est un bijou, c'est le seul bijou اللي هو unisexe. D'accord, il est porté معناتها بنساء ورجال ورجال يلبسوه d'ailleurs في le petit doigt. Ou c'est un design assez particulier و à part l'esthétique نتاعو اللي هو مزيان برشا la signification نتاعو elle est attachante خاطر علاش معناتها هما ces 3 types d'or اللي هما l'amitié l'amour et la fidélité وفما زاده يعبر على الوقت يعبر على le passé le présent et le futur donc حتى signification نتاعو elle est très particulière. La nouveauté سنة اللي هو le modèle هذا احنا نعرفه circulaire mais le design باش يولي géométrique donc تبدل شويه donc ils ont voulu frapper fort donc le modèle Trinity باش نراوه ولا en mode carré donc le modèle il est carré وزاد حتى فما اليوم un modèle qui est assez particulier. On est vraiment dans l'ultra luxe في السيري هذيا باش نلقاو le modèle هذايا carré des 3 carrés فيه en fait 435 diamants. Imagine معناتها عندك 3 باك entremêlés فيهم 435 معناها هذا يقول لك بالحق في صبعك لبس ان بيجو un bijou. Ou d'ailleurs pour l'occasion Cartier à part اللي عمل justement les bagues هذوما donc le modèle Trinity donc فما d'autres versions de Trinity classique خلينا نقولوا فما des versions XL de bagues كبار فما زاده le bracelet XL زاده et il a fait également des accessoires de la maroquinerie voilà donc en fait des sacs ou de nouveaux articles d'ailleurs ما فماش منهم برشا donc une série limitée donc une ligne de 5 sacs et accessoires de maroquinerie donc هذايا خلينا نقولوا l'innovation pour fêter les 100 ans de Cartier ça se fête ou مش de n'importe quelle manière الحقيقه هكا كنت تحكي لنا حسن بن منصور. merci beaucoup de nous avoir fait rêver اليوم في شيك نيوز اخبار لو موند دو لوكس مع حسين اللي ترجع معنا بعد شويه في la dernière partie في آخر روبريك اللي هي لا روبريك en vogue. خليكم معنا في الاستماع بعد لحظات. ضيفتي وفاء رمضان fondatrice de la marque وفاء haute couture نحكيو على l'habit traditionnel modernisé revisité في لو جيست بعد شوية في شيك بيزنس.